motion and also curvilinear motion. Right? Jadi gerak partikel itu, sorry, yeah, good. Then the particle itu bisa gerak lurus, straight line or rectilinear, and dan gerakan yang melengkung, yeah, which is called curvilinear. So generally the particle moves in curvilinear. Jadi secara umum memang partikel itu bergerak dalam curvilinear. Right? Therefore, curvilinear is a general form of motion of particle. Okay, ya. Dan kita bisa dalam gerak rectilinear yang paling gampang, kita bisa menggunakan persamaan diferensial kalau itu apa namanya continuous motion, tetapi kita juga bisa menggunakan grafik kalau discontinuous motion. So in rectilinear we can use formula to describe the velocity, acceleration, and position. If it is using the continuous motion, but if a discontinuous motion, we have to use the graph. That's menggunakan kurva. Good. And in general motion, in general curvilinear motion, then it can be described by three methods. The first is Cartesian coordinate system, which is x, y, z. And we have to use all the factors, right? Vector calculus is used heavily in that because anyway, it is vector. So the three method is, yes, Lalu, silakan. Labdawan Putra Karsa, please. Yes, sir. Sorry to remind you that. Okay, probably we can use the bilingual for. Yeah. I try to do the bilingual, right? Okay, sir. Thank you. Right. Because I use English and then I use Indonesian. This is bilingual. Okay. Oke. Jadi apa namanya? Kalau gerak curvilinear tadi, curvilinear secara umum ya, maka ada tiga metode. Pertama kali ada Cartesian method, right? So it is Cartesian method with x, y, and z. Ya, dan yang kedua adalah menggunakan normal dan tangential vector, right? Jadi kalau kita tahu path-nya, kita bisa menggunakan normal dan tangential, right? So as if we know the path, then we use normal and tangential vectors. Okay. Dan yang ketiga adalah polar coordinates. Dan yang ketiga adalah koordinat polar. But polar coordinates is relatively mathematically difficult, so I will not use it. Right? I will just try to use the Cartesian or normal and tangential coordinate. Oke, jadi karena apa namanya polar coordinate secara matematik agak sulit. Karena itu saya kita hanya menggunakan dua coordinate system yang gampang, yaitu Cartesian dan normal dan tangential. Okay, is it understood? Labdawan? Okay, is it satisfactory for you using the bilingual? Alright, sir. Okay, right. Jadi itu yang akan kita lakukan. Ya, so semua jelas ya yang minggu lalu ya. Good. So right now today we will discuss on the motion of two particles. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak dari dua partikel. If in the last week kita hanya membahas gerak satu partikel saja dengan satu pengamat,
Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana kalau ada dua partikel saling bergerak relatif satu yang lain. Alright, so last week we only discussed one particle moving independently, and we have the frame of reference to see that vectors. But now we will discuss on two particles moving simultaneously, right? So we will have to learn about the relative motion between these two particles. Oke, jadi kita akan membahas mengenai gerakan dua partikel. Right. So this is I will try to right. Jadi it is in the Hibbeler chapter 12, 9 into 10, right? So we will discuss on, we call it absolute dependent motion analysis of two particles. Jadi kita akan membahas mengenai gerakan dua partikel yang saling dependent, yang saling tergantung satu sama lain. Jadi dua partikel ini saling bergantung. So this motion of the two particle dependent to each other, absolute dependent of each other. If one particle moves, the other particle will move, but it will dependent on what the particle number one motion, right? So, jadi kita akan membahas gerakan dua partikel. Yang satu kalau dia partikel yang bergerak, maka satunya akan bergerak dan independent, fully dependent. We call it absolute dependent. So the example is just like that. You know that. Ini contohnya begini. Saya punya dua partikel, right, yang gerakannya pasti tergantung dari yang lain. Right? So I have two particles, A and B, which the motion of this particle will depend on other particle motion, right? For example, if we move that, A should be moved upward. If A move downward, it will move upward, right? Jadi kalau misalkan kalau A bergerak ke bawah, ini mesti ke atas, dan kalau ini B bergerak ke bawah, akan ke atas. Okay, so it's called the motion of two particles, which is dependent on each other. Ini dua partikel yang gerakannya itu tergantung dari gerakan yang lain. Dan itu absolute dependent, ya, total dependent pada yang lain. Nggak mungkin kalau B bergerak ke bawah, ini bergerak ke bawah. Ya, kecuali kalau Anda punya tie yang karet gitu barangkali. So it's not possible if B moving downward, A will move downward. It's not possible, right? Except if you have, the rubber ties, right, which is very flexible. But if it is a rigid, tie like that, rigid wire, then it will depend on each other. Jadi kalau ini kawat, tentu saja dia akan bergerak dependent to each other. Oke. Nah, untuk menganalisis ini maka kita punya suatu panjang. Kita lihat ada SA, panjang SA, S sampai sini, ada CD, LCD di sini, dan SP.
Yeah. So we see in this picture. All right. Sorry. If we see then we have SA, the length of A to Z, and there is a CD which is length on the roller and SP, right? The length between that to that. So if you look further, you know that this is the length, the total length of SA, CD, and SB is constant, which is the total length L, and L is constant. Right? Dan jadi kalau Anda lihat dalam gambar ini, kita lihat bahwa kalau SA ditambah dengan panjang CD dan tambah dengan panjang SB itu konstan. Itu total length dan itu konstan, ya kan? Betul ya? Jadi ini kalau SA tambah LCD tambah SB dia akan konstan. Right? So SA plus LCD plus SB will be constant. Okay? So because it is dependent to each other, so it must be constant. Right? Therefore, we can have SA plus LCD plus SB equal to L. Right? Jadi kita bisa melihat bahwa SA ditambah LCD ini ditambah SB sama dengan LT. And KLT is constant. And we know this also LCD is constant. Right? Because LCD is just the length in the roller is constant. Jadi LCD di sini konstan karena dia hanya jarak pada roller ini. Ya? Okay. Then if I differentiate this to time, because everything moves, then I have to differentiate with time. Jadi kalau persamaan ini kemudian saya didiferensialkan terhadap waktu dt, karena kalau ada kecepatan maka kita juga perlu waktu. Maka kalau saya ini dalam dt, dia akan dSA per dt plus dSB per dt equal to 0 because LCD and LT is constant. So differentiate with dt will be 0. Oke, jadi karena LCD dan LT itu konstan, jadi kalau saya diferensialkan terhadap waktu dSA per dt plus dSB plus dt itu akan sama dengan 0. Right? Or we can say that dSB per dt itu this is VB and dSA per dt equal to VA. So VB will be equal to minus VA. Atau kalau kita lihat dalam persamaan ini, dSA per dt itu adalah VA dan dSB per dt sama dengan VB. Jadi VB-nya itu sama dengan minus V. Apa artinya? Artinya kalau VB bergerak ke arah sini, maka A juga akan bergerak ke arah sana dengan kecepatan yang sama. Oke, dan kalau A-nya bergerak ke sini, dan B-nya akan bergerak ke sana dengan kecepatan yang sama. Right? So that will be the same but opposite direction of speed. So if FB the B moves to that to VB, and then A will be going up with the same velocity. And if it is VA going down, then VB will be going up with the same velocity also. But of course, the sign is different. Okay, so this is some kind of pulley and movement of pulley and the particle, it shows two absolute dependent movement of a particle. Jadi ini adalah sistem pulley yang menawarkan, yang menganalisis kecepatan dan nanti juga kecepatan dan juga acceleration dari dua partikel yang gerakannya saling
dependent, saling tergantung. Oke. Dan tentu saja kemudian AB sama dengan minus A. Good. Ada pertanyaan? Is there any questions? Ada pertanyaan? So this is the system of motion of two particles, which is dependent to each other. Ini adalah sistem gerak dari dua partikel yang gerakannya itu saling tergantung, saling dependent dengan gerakan partikel yang. Oke? Ada pertanyaan? Enggak ya? Kalau enggak, yang lebih complicated. This is the more complicated one, right? Because and you know we can have a lot of different system. This is the B. This is the roller, and this is also the roller. And you know the roller. This roller doesn't move because it is attached to the wall. Right, and this is also small roller, and this is the A. Right, and to try to analyze this problem, then we have to define what is called datum. Ya, saya ulangi lagi. Jadi ini adalah gerakan yang lebih complicated karena ini adalah B dan A, dua partikel. Di sinilah roller yang bisa naik turun. Tentu saja yang ini tidak bisa naik turun karena attach di sini. Dan di sini juga nggak naik turun, tapi hanya bergerak ke sana. Okay, so then we have to define what is called datum and the length. Because it doesn't move, this doesn't move. So we know that this, and this is also something which doesn't move horizontally, vertically. So it is called datum, which is H. Right? And this to this, because it will move relative to that, we call it SP. And this A, we call it SA. Right? Jadi kita menentukan datum. Datum itu adalah dua titik yang tidak saling bergerak. Jadi constant. Di sini kita ambil datum ini dan ini karena ini H, ya, dan karena B itu bergerak terhadap datum ini relatif, maka kita beri SP, dan ini juga nanti bergerak secara horizontal relatif terhadap ini, kita dapat SP. Kita tidak melihat ini karena ini juga konstan. Ini adalah jarak di sini konstan, jadi tidak berpengaruh. Ya. Nah, the total length of the wire, yeah, is actually SB plus SP plus H plus SE. Ya kan? Jadi total length dari pulley ini, dari sistem pulley ini adalah SP plus SP plus H plus SA. Oke, karena ini konstan, saya tambahkan atau tidak jadi masalah. Gitu ya. Oke. So the equation of the total length dan persamaan untuk total length L itu adalah ini. 2SP plus H plus SA equal to L. Ya kan? So, ini adalah 2SP ditambah dengan H ditambah dengan SA dan hasilnya L. Dan L is constant because it is total length. Jadi so the total length is constant, and also H is constant. So H is constant, L is constant, but the 2SP and SA will vary. Ya, jadi
H-nya konstan, L-nya konstan, dan SA dan SB bervariasi nanti tergantung dari time. Ya, bervariasi. Oke? Ya, Muhammad Ihsan, please. Saya ingin bertanya, Pak. Dalam bahasa Ya. nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Oke. Jadi kan kalau yang tadi yang box yang di bidang miring itu kayak panjang LCD-nya dihitung Pak buat total. Tapi ini yang di poolnya itu kenapa nggak dihitung, Pak? Kenapa? Yang di yang di roll-rollnya itu, yang ya, sebelah ini ya? Yang merah-merah itu, Pak. Oh ya, okay, very good. The questions is in that I consider SA plus LCD plus SB equal to LT. Jadi kita memperhatikan panjang LCD. Kenapa ini tidak, gitu ya? Why we don't bother with that? Gitu kan ya? Right. Jawabannya gampang. Karena kita tahu di daerah ini tadi, CD kan selalu konstan ya. CD kan konstan kan? Seperti halnya di sini juga konstan. Ini juga konstan. Of course, then tentu saja kita bisa mengatakan bahwa L total itu adalah ini ditambah ini SB tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Bisa kan? Sebenarnya ya. Iya, Pak. Ya, we can consider that the total length is that plus SB plus that plus SB plus that plus H plus SA. But it is all constant anyway, right? It's constant anyway, so it will not affect the equation. Dan karena konstan nanti tidak akan berpengaruh. Memang kenapa H dimasukkan? Ya ini panjang banget karena kita ingin tahu apakah datum itu dia bergerak. Tapi kalau H kan tidak bergerak ya, tidak bertambah panjang karena ini nggak boleh bertambah panjang. Jadi hanya juga konstan, tapi ya kita masukkan dalam total length. Gitu ya? Because if I have 2SB plus H plus SA plus L, this is constant. Well, yeah, I can why another person control the presentation? It's gone, right? Halo? Iya, jadi hilang, Pak. Iya, hilang, Pak. Iya, Pak, nggak ada, Pak. Kenapa tadi ada bilang another person take control of the presentation? Then I will be in trouble. I don't know how to do that again. If I have pros, and then will be in trouble. Hilang, udah nggak bisa. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Manual saja mungkin Pak, gimana? Bisa nggak? Gimana manualnya caranya? Nah, maksudnya di PowerPoint-nya dibuka, terus slideshow PowerPoint, kemudian nanti share screen begitu. Biasanya jadi bukan jadi bukan upload ya. Bukan upload PowerPoint. Oke. Kalau upload memang masalahnya begitu. Jadi kadang bisa dikontrol oleh yang lain. Oh, ini ya. Terus kemudian tadi pakai yang mana ya? Share screen mirip tadi sih yang upload. Tapi share content. Nah, nanti bisa pilih screen atau pilih window. Bebas. Enggak ada ya? Oh, ada Windows ya? Ya. Ya. Gitu. Udah bisa? Iya. Nah, sekarang tinggal di slideshow. Oke. Gitu.
Thank you, Andi. Saya kemarin juga ada masalah karena itunya tiba-tiba hilang dan saya nggak bisa masuk lagi, pusing saya. Oh, caranya begitu. Baik, very good. Ya, can you see di slide ya? Sudah kelihatan kan ya? Bisa Pak, sudah terlihat. Oh, very good. Oke, jadi ini. Nah, right? But now I couldn't. Do you see my arrow? Terlihat. Huh? Yes. Terlihat. Oke, okay, very good. Yes. Right. Oh, bisa digini ya tadi ya. Yes. Pointer Pointer option and will be choose left. Right. Right. Good. Good. Right. Because that's better. Very, very much. That's better. This is because it is H is constant anyway. But you know, if the total length you dismiss the H, it will be ridiculous because it is long anyway. Ya. Jadi kalau kita menghilangkan H sebagai panjang, ini karena ini bisa besar sekali. Jadi ini saya tidak masukkan, masih oke. Tapi H kadang-kadang kalau Anda buat kesalahan, H itu yang seharusnya konstan bisa tidak konstan. Oke ya? Right. Nah, dari sini dan dari sini kemudian persamaannya adalah right. So if you differentiate to SB, so and then SA, L, and then because it is constant karena ini konstan dan ini juga konstan, maka 2VB sama dengan minus VA dan 2AB sama dengan minus A. Okay, so now we know the speed of VB will be negative of VA by 2. So if it moves with the speed of, for example, 10 meter per second, VB downward, so it will move to that by 5 meters per second. Right? Dan kecepatannya dulu. Okay, so now then you will have a lot of pulley systems like that, right? If I have 2 or 3 or in another places, then you have to be careful that you have the datum where it doesn't move, and then where the pulley which is moved, then and the particle which move. Ya, jadi dengan sistem ini kita bisa mencari sistem-sistem lain, sistem-sistem pulley yang lain yang bermacam-macam soalnya jadinya. Tetapi yang penting adalah Anda punya datum, kita lihat mana yang konstan dan kita jumlahkan menjadi total length, karena total length juga menjadi konstan, dan kemudian Anda bisa mencari kecepatan dan percepatan tiap-tiap. Right? So then if you have the datum and you can decide where is the constant length or variable length, and then you can calculate the total length, and by then differentiate with time, then you can calculate the velocity and acceleration. Okay? Any questions? Ada pertanyaan? Oke, jadi ini adalah gerak 2 partikel yang saling bergantung dengan yang lain. Right? This is a 2-particle motion which absolutely depended to other motion, to other particle motion, right? And it is used in the pulley system like that, so that you can find the velocity and acceleration of each particle. Ya, dan ini digunakan dalam sistem pulley seperti ini
yang sehingga Anda nanti bisa mencari kecepatan dan percepatan tiap-tiap partikel. Oke? Any questions? Ada pertanyaan? Good, because it is dependent and absolute dependent motion of two particles. It is relatively easy, right? So not a lot of factor will use. Karena ini gerakan dua partikel yang depending to each other. So it is relatively easy. Because then you just have to find the L, the total length, and find the constant length, and summation it to become the total length. Ya, bagus. Ada pertanyaan? Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Ini contohnya. Ini this is the example, right? This is a tripoli, and then we have the A and B. Jadi ini contohnya ada 3 pule dan 2 partikel A dan B. Ya. Dan pertanyaannya adalah berapa kecepatan A kalau B naik ke atas dengan 6 feet per second. Oke. Nah, kita lihat ini datumnya. We see that this is the datum, right? And we have the SP, which is dependent, right? And also because this to that is SP, and we have 3 SP, 1, 2, 3, and we have also SA, right? This is the distance between the datum to A. This is the distance to, right? And that is always constant. This is constant. This is constant. This is constant, and this is also constant. Whatever, because then we have the Fourier. Okay, so then we have, because I didn't consider the constant, then I have SA plus 1, 2, 3 SP equal to L, right? Jadi di sini total length-nya, total jarak panjang totalnya adalah SA ditambah dengan SP-nya 1, 2, 3. Oke, jadi dengan demikian karena yang konstan ini saya hilangkan karena nggak perlu. Kalau tak ditambah juga nggak jadi masalah. Tetapi ketika diferensialkan akan 0, jadi nggak ada perlu. So I don't consider the constant length, which is that, and that, because if I input it into the equation, it will be 0 anyway if I differentiate, right? So then you have to differentiate it with dt. So VA plus 3 VB equal to 0. So if it is going up, VB is is 6 feet per second upward, then A will be 18 feet per second downward, right? So this is the system. Okay, once again, then you have to consider where is the datum and the length of the particle, the length of the particle from the datum. Ya. Jadi Anda harus menentukan datumnya di mana, menentukan panjang-panjang yang variabel dan juga yang menyebabkan panjang-panjang variabel dari datum ke partikel. Okay, so this is the example. Right. Any questions before I move on?
If not, then right now, how about motion of two particles, which is independent? Yeah, the relative motion of two particles using translating axis. So we have two particles moving independently to each other, right? And we have to determine what is the speed and the acceleration of this particle, because it dependent to each other, independent to each other. So we have the concept of relative motion. Jadi di sini kita akan membahas dua partikel yang saling bergerak dan gerakannya adalah independen. Jadi terserah saja dia ada gerakan dua partikel yang independen. Karena itu kita akan mencari relative motion. Yang kita bisa lihat adalah bagaimana relative motion, gerakan relatif partikel satu terhadap partikel yang. Oke. Contohnya nanti kalau ada dua pesawat terbang, pesawat tempur yang bergerak motion, gitu ya. Jadi mereka harus tahu relative motion terhadap masing-masing supaya tidak terjadi tabrakan, ya, atau gerakan-gerakan yang lain. So, for example, in the fighter plane, if it is moves to fly, and then they have to know the relative motion of each other, so that there will be no crash. And it is using translating. Right. Position. For example, I have A and B particle moving independently, and this is the path. Right. This is the path, and this is the path of B. Right. So, good. In this case, I will have, if I will determine the fixed observer, for example A, then the position of A will be equal to RA, right? And the position of B will be RB, right? So in this case, this is fixable from NTF, for example, and then I will make A as translating observer. Jadi, oke, saya punya fixed observer O yang biasa sebagai fixed observer. Ada dua benda A dan B yang saling bergerak secara independen. Ya, A bergeraknya pathnya seperti ini, B bergerak pathnya seperti ini, gitu ya. Jadi itu independen. Maka terhadap O ini adalah RA posisinya, dan terhadap B itu disebut dengan RB. Nah, berdasarkan vektor tentu saja kita tahu bahwa posisi B relatif terhadap posisi A itu disebut RBA. Ya, so from this vector we know that the position of B relative to A is called RBA. Okay, so it might be that it has some kind of velocity VA. This has velocity VB, but now then we have to find the relative position and relative velocity between A to B. Jadi mungkin A bergerak dengan kecepatan A sesuai dengan path ini, dan B bergerak dengan kecepatan VB pada path ini, sehingga nanti kita juga bisa tahu kecepatan relatif B terhadap A. Gitu ya. And it's become, we call it translating observer, because it is some kind of that we want to know the relation, the relative motion of B on the A. For example, if the aircraft flying, fighter aircraft flying, for example, then the A will be a leader. It's a leader because then
He wants to know the position of B relative to him, and also the velocity. Jadi A ini kita sebut translating observer karena ini A ini nanti akan menjadi pusat dari dari pergerakan itu. Dan yang lain, benda-benda yang lain B itu bergerak relatif terhadap A. Di dalam pesawat tempur misalkan A itu leadernya, pemimpin skuadron. Jadi dia harus tahu di mana posisi dari masing-masing pesawat anggotanya terhadap dia, sehingga dia bisa memerintahkan relative position. Itu ya. Ini adalah relative motion dari A dan B. Oke, sehingga kita bisa tahu bahwa RB is equal RA plus RBA. Oke, jadi itu. Kemudian, so we know that RB will be equal to RA plus RBA. The RBA is the relative position of B from A. Right? And then, of course, then we have the velocity. VB will be equal to VA plus VBA, which means that the velocity of FB will be equal to VA plus VBA. This is the relative speed, relative velocity of the particle B from A, as from the position of A. This is, we call it the relative motion, relative speed, relative velocity between B and A. Right? And so we have relative position, relative velocity, and of course, then we also have the relative acceleration. Okay, so by having that, then we know from the vector analysis the relative position, relative velocity, or relative acceleration. Jadi dari hal tersebut kita bisa mendapatkan relative position, posisi relatif B terhadap A, yaitu RBA. Kemudian kita juga bisa melihat relatif kecepatan BBA dan relatif acceleration ABA. Oke, karena dua partikel itu bergerak independen. Oke, itu nanti juga banyak dipakai di dalam rigid body kinematics. So you will have a lot of that from rigid body kinematics, because in each point of the rigid body will move relative to each other. So the important that is we know what's called relative motion. Jadi yang penting dari ini adalah kita mengenal apa yang disebut dengan gerakan relatif terhadap yang lain. Kalau yang satu partikel tadi gerakan dia terhadap fixed observer, maka relative motion itu dia gerakan dia terhadap observer yang juga bergerak. Gitu ya. Oke. Dan ini kalau saya tadi mengatakan the pilot of these jet planes flying close to one another must be aware of their relative position and velocity at all time in order to avoid collision. Jadi pilot-pilot di sini haruslah mengetahui posisi masing-masing, posisi relatif terhadap yang lain, sehingga menghindarkan collision. Dan itu biasanya dikendalikan oleh leadernya. Jadi leadernya akan tahu masing-masing posisi pesawat dia dan pesawat teman-temannya, sehingga bisa dihindari tabrakan. Oke, ada pertanyaan?
Any questions? Hello, sir. Ya, silakan. Yeah, I have a question. Jadi, tadi yang di slide yang position itu, saya masih kurang paham. Can you hear me well? Ya. Oh ya, jadi kan ada translating observer. Jadi kan A, yang si posisi A-nya itu kan si translating observer kayak dari example yang Bapak kasih, yang squadron jet itu kayak A-nya itu leadernya gitu kan. Terus yang B-nya misalkan pesawat yang lainnya di dalam squadron itu. Nah, terus saya masih bingung gitu, yang fixed observer-nya itu tuh kayak dihitungnya dari mana gitu. Jadi kan gitu. Okay. Do you get my question? Very good. Very good. Okay, Very good question. thank you. Very good question. Right. What is the fixed observer? Fixed observer usually posisi di dalam di bumi yang fix. Gini, kalau Anda dalam kuliah kemarin yang mengenai particle, yang just one particle, you know the speed of the particle, right? You know the position of the particle, you know the speed of the particle, and you know the acceleration of the particle from where? From the fixed observer. Okay? Yeah. Okay, and we know the speed of the car. Where di mana Anda bisa menentukan bahwa kecepatannya 50 km per jam? Maka dari fixed observer, ya kan? You got it? Yeah, I get it. Yeah. Okay, So if I know the speed and acceleration and position of each particle, this is from fixed observer. The fixed observer should be fixed or considered only fixed, right? In this case, then I have two particles moving to each other, moving independently, right? So ARA is actually the position of A from fixed observer. For example, I have from the fixed on the Earth, I know the plane is moving to that with speed there. I know the position, and also I know the B, which is also moving with the position and B. That is the fixed position, right? Gitu ya. Jadi kecepatan B dan posisi B itu diambil dari fixed observer, right? But of course, then I can calculate what is the position of B relative to A, or the position of A relative to B. You can also like that, right? Because in this case, RA will be equal to RB plus RAB. Okay, so the translating observer can be A or B, whatever you want it. But it's just so that we can analyze this movement of A relative to B or B relative to A, right? And it is important because if you fly, for example, then I also fly with my speed and my acceleration. Another plane also fly with his speed and her speed and acceleration. So I should understand. I should know what is my position relative to that, what is my speed relative to that, and my acceleration relative to that. So by having this is my speed compared to the fixed observation, and also he also knows the position relative to fixed observer, but they can calculate the relative motion between that.
Okay? Do you copy me? Okay, sir. Yeah, I Okay. copy. So because Thank this is only calculating the motion, relative motion between two particles which moves independently. So I can make decision if it is too close, then my speed and my acceleration and my direction is will be dangerous to other particle. Then I can moving outside, for example. Yeah. So I just want to know what is another particle moving, which is moving independently relative to me. That's we call it translating observer. Yeah, translating observer can be A, can be B, or etc. Because just a vector. Okay. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay. All right. So this is like that. So I can, so this pilot in this plane, for example, knows what is his position compared to other to other plane, and what is the velocity and acceleration, so he can make some kind of decision. So this is called, we call it relative position, relative motion, and relative position, relative speed, and relative acceleration. In other case where just one particle moving, so it's not relative, it is an absolute speed, absolute position, and absolute acceleration from the fixed observer. Right? Using that, we can calculate the relative motion. Can you understand me? Yes. But Yes. No, but yes, I can okay. understand you. Okay. Okay, thank you very much. Thank you very much. Good. Right. It's just trying to give you concept about what is relative motion. Yeah, because if I'm in a traveling car and also the other car, then I should understand, I should know what is his position, what is his velocity, what is acceleration compared to me and relative to my position, speed, and acceleration, so that we can make decision. Okay. Good. Right. Now, this is some kind of examples from the particle movement or particle motion. For example, I got it from the Hibbeler. You can see this is rectilinear motion. Jadi ini saya ambil dari Hibbeler, gerak lurus, ya, gerak lurus. Tetapi apa namanya? The car on the left in the photo moves in a straight line, so rectilinear motion, straight line. For short time, it is defined by v to that feet per second, where t is in second, right? So v is not constant. V is dependent on the time with this equation, and we can determine its position acceleration when t equal 3 seconds, when t equal to 0, s is 0. When t equal to 0 and s equal to 0, then what is the position and acceleration of t equal 3 seconds with that equation. Jadi ada suatu mobil bergerak bergerak secara lurus pada saat t sama dengan 0, posisinya sama dengan s sama dengan 0, kecepatannya tergantung dari t, 3t kuadrat plus 2t, dan di mana posisi dan akselerasinya ketika t sama dengan 3. Oke, so jadi kita tahu bahwa kecepatannya tidak konstan. Mobil ini bergerak tidak dengan kecepatan konstan. Oke, karena itu
Ya, since V equal to Ft merupakan fungsi dari T, jadi V-nya merupakan dari T, posisi the correspondence can be from V ds per dt, gitu ya. Jadi V ds per dt sama dengan 3T kuadrat 2T, gitu ya, V-nya, kecepatannya. Kemudian saya pindahkan ke sana, saya integrasikan dari 0 ke S, 0 ke T, demikian. Dan ini 0 ke S, T kuadrat, T pangkat 3 plus 2T, T per T kuadrat, dan 0 ke T. Maka saya punya persamaan S ini, dan kalau dia 3 second, maka S-nya adalah 36. Gitu ya. So, so this is the car moving with Vt. So we have equation V equal to ds per dt. So that V ds per dt, T3 square per 2 to T, then etc. Right? And of course, then we can also get the acceleration. A is dv per dt, so 60 plus 2, where when T equal ts, then 20 feet per minute. Yeah, and of course, then the formulas for constant acceleration cannot be used because it is not constant acceleration. Acceleration dependent on the T. Right? So this is the rectangular rectilinear motion. And the second is if it is also straight line, but now the S to T it depends on the graphs. This is the graph method. In here, it is S equal to T square, and this is straight line 20T plus minus 100. Okay, so this is the graphs system. So then V graph, then from 0 to 10, then we have this because V is integrate from S, ds per dt. This is square, it must be non-linear, and this is linear, it must be constant. Jadi ini adalah kurvanya, karena di sini adalah kurva kuadratik. Kalau di S per dt menjadi linear, dan ini linear akan menjadi constant. Gitu ya. So ini adalah model-model grafik kalau kecepatan maupun S-nya discontinue. Tapi ini masih rectilinear. Ini juga arti grafnya. Arti grafnya tentu saja malah konstan. Gitu ya, sampai 10. Oke, sampai 10 detik itu konstan, dan ini 0, artinya kecepatannya konstan. Oke, ini model grafik yang Anda harus analisis per satu waktu. So this is the graph method that you have to analyze in every step of time. Okay, this is also aircraft flying like that, and then we can also have that kind of solution using the graphs. Okay, and then this is the NNT, circular one, curvilinear motion of a car, for example, in a horizontal circular track. So we can have the AN, which is perpendicular to that track, and AT, right? Because it is circular, then rho or r equal to 300 feet. Then we can calculate coordinate systemnya, the coordinate system NT.
Jadi koordinat sistem yang digunakan adalah N dan T, dan T is direksi dari motionnya, dan N adalah directed toward the center of the circle. Jadi ini lebih sederhana karena path-nya berbentuk lingkaran. Oke, sehingga kita bisa dapat koordinat N dan T dengan lebih baik. Okay, and then velocity, of course, that, and then the acceleration. The acceleration we have at and an. An v square plus a rho. Then we can find the an, and also at is at per n is 7, and an is 0.8, right? So then we have an and also the time. Okay, so all this you can find it in Hibbeler. And this is the relative motion. If I have the car like that with 45 degrees, right, and the train like that, A is traveling 45 miles per hour along the road, and then the T is 60 miles per hour, the train, and then the magnitude result of the velocity relative to the automobile. So we want to know what is the direct direction and also velocity of the train compared relative to the motion. Okay, so then we have Vt will be equal to Va plus Vta, and then we have some kind of factor 60e 45J plus VTA, and then we know the VTA, so the magnitude that, and then time. Right? So this is just some, and of course because it is it's better to use the factor then y60i, because with x and y, so this is an I direction, which is I, and the speed is 60. So this is Vt 60i, and the car using 45 degrees. So there we have the, this 45 cosinus 45i and plus A and Vt, right? And then by doing that, then Vta equal I minus I equal to 28.2i. Jadi ini adalah kecepatan relatif dari dua benda yang bergerak secara independen. Satu adalah kereta api bergerak ke arah X dengan 60 mile per hour, dan suatu car atau mobil bergerak di jalan raya pada sudut 45 terhadap X dan Y, dan kita menggunakan vektor relatif tadi bahwa Vt equal to Va plus Vta, gitu ya, dan Vt 60i, dan mobilnya itu adalah 45 cosinus 45i dan 45 J plus Vta. Dan Vta kita tahu nanti ini dikurangi ini, jadi dapat 28,2i minus 31,8J, dan magnitude-nya tentu saja ini, dan tangannya ini. Oke, itu adalah kecepatan relatif supaya dan dia akan tahu berapa kecepatan dan posisi relatif dari train ini terhadap dia. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih. Halo? Ada pertanyaan? Ya, saya mau silakan. Pak. Ya. Saya mau tanya ini tapi agak udah kelewat tadi. Saya masih kurang begitu paham Pak tentang tadi datum itu maksudnya apa dan cara nentunya itu gimana ya Pak? Oke, datum
itu adalah ambil posisi yang tetap, tidak bergerak. Kalau tadi ada, aduh saya lagi. Sharingnya tadi di mana? Udah, masih ada, bisa. Jadi datum itu Anda pilih pada sini nggak tadi? Nah, ini aja ya. Datum itu Anda pilih pada titik yang tidak bergerak. Ini kan tidak bergerak ya. Jangan milih datum di sini, kalau datum di sini kan ini bergerak. Ini datum itu tempat yang tidak bergerak. Ini kan tidak bergerak. Jadi kita pilih datum. Jadi jaraknya diukur dari datum ke tempat partikel yang bergerak. Kalau di sini partikel B, gerakan partikel B itu kan diberikan oleh gerakan ini kan, karena ini sama. Jadi kalau dia bergerak kecepatan berapapun dia mengikuti sama ini. Jadi kita ambil datum itu tempat yang tidak bergerak. Nah A juga demikian, ini bergerak, jaraknya kita ambil dari datum. Ya. Terus kemudian, nah ini juga begitu. Datum ini tempat yang tidak bergerak. Ya. Nah, oke. Anda oke. Ini datum tidak bergerak. Nah, ini partikelnya, partikel A yang bergerak. Nah, karena itu H itu diukur dari datum ke partikelnya. Ya. Dan B itu gerakannya tergantung dari ini kan. Ini naik turun, ini juga turun, ini naik karena ini di sini konstan. Jadi diukur dari datum itu tempat yang tidak bergerak ke arah partikel. Itu ya. Jelas? Oh, oke Pak, jelas. Terima kasih. Oke, very good. Ada lagi? Ada lagi? Any questions more? Good. If not, then we finish the particle of chapter 12. Jadi kita selesai chapter chapter 12 mengenai partikel, gerakan partikel, dan kita sudah membahas mengenai partikel gerakan rectilinear, curvilinear dengan berbagai macam metode, dan juga gerakan dari dua partikel yang dependent maupun independent. So we finish chapter 12, the motion of particle. The motion particle could be rectilinear or straight line, or curvilinear, and the curvilinear can be described as a Cartesian coordinate system, or N and T normal and tangential coordinate system. And we also discussed about two particles moving independently and independently, right? So and we can analyze the relative motion between these two parts. Okay? Any question? Ada pertanyaan? Really? Good. Well, since we finished chapter 12, then we will have, unfortunately, quiz. Right? So next Tuesday morning from 8 until 9, we will have quiz where we will, from chapter 12. Right? Jadi hari Selasa kita akan memberikan Anda quiz dari jam 8 sampai jam 9. Dan isinya adalah mengenai konsep dan perhitungan yang kecil supaya lebih cepat, dan kami bisa mendapatkan feedback dari Anda. Ya, jadi salah satu kesulitan dosen adalah mengetahui apakah mahasiswanya tahu atau tidak. Dan satunya yang bisa dicek adalah kuis. Beberapa dosen memberikan kuis secara tiba-tiba, gitu ya. Tapi saya kok nggak tega kalau melakukan itu. Jadi saya umumkan hari Selasa pagi jam 8.09
kita akan mengadakan quiz. So, well, usually the lecturers give quiz suddenly, but I don't like to do that. So we will have a quiz on Tuesday morning, 8 to 9, chapter 12. Right? So that you can prepare yourself. It is some kind of what is it? The concept and just a small calculation, just to get you to understand what is your understanding on the first chapter of my my lecture in kinematic. Okay, understood? Good. So, well, it's set up then, right? So next Tuesday we'll have a quiz. Jadi Selasa depan jam 8 sampai 9 kita akan ada. Okay, I will stop the recording and then